আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া নাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। আমিন। ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا। श्रद्धेय सभापति, आप लोग जानते हैं कि मेरा तकरीर का अनुमान सीरत हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है, लेकिन मेरा तकरीर दो हिस्सों में होगा। एक बांग्ला में पहला होगा, बाद में उर्दू में मैं इसकी तर्जुमा पेश करूँगा। श्रद्धेय सभापति साहेब ও সম্মানিত শ্রোতৃমণ্ডলী, আজ এই মহতি জলসায় আমি আদিষ্ট হয়েছি হযরত হাফেজ মৌলভী হাকিম নুরউদ্দিন খলিফাতুল মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সিরাত বা জীবনচরিত আলোচনার জন্য। এই মহান ব্যক্তির বর্ণাঢ্য জীবনচরিত এই অল্প সময়ে তুলে ধরা সম্ভব নয়। আমি অতি সংক্ষেপে শুধুমাত্র কিঞ্চিত ঝলক নিয়ে আলোচনা করব। আমি যা তেলাওয়াত করেছি এর বাংলা অনুবাদ, এবং যাহারা আল্লাহ এবং এই রসুলের আনুগত্য করিবে তাহারা ওই সকল লোকদের মধ্যে সামিল হইবে যাহাদিকে আল্লাহ পুরস্কার দান করিয়াছেন, অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে, এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম। এটা পাশাপাশি আমি উর্দু তর্জমা এখানে বলে রাখছি। और जो लोग भी अल्लाह और इस रसूल की इताअत करेंगे वो इन लोगों में से शामिल होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, यानी अंबिया और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन में, और ये लोग बहुत ही अच्छे रफ़ीक हैं। हज़रत हाफिज़ নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু 1841 সনে পাঞ্জাবের এক পুরাতন বিখ্যাত শহর ভেরায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম হাফিজ গোলাম রসুল এবং মাতার নাম নূর বখত। তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশধরদের 32তম প্রজন্মের অন্তর্গত। তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশে অসংখ্য ওলি ও বুজুর্গত হয়েছেন। তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পূর্বের 11 প্রজন্মের সকলে কোরআনে হাফেজ ছিলেন। এ দিয়ে বোঝা যায় বংশ পরম্পরায় তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বংশ কোরআনের প্রেমে সিক্ত ও বিভোর ছিল। তিনি তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে রাওয়ালপিন্ডিতে যান এবং সেখানে শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা শেষে পিন্ড দাদন খান গ্রামের স্কুলে তিনি 4 বছর হেডমাস্টার হিসাবে কাজ করেন। এরপর চাকরি ছেড়ে দিয়ে রামপুর, লখনৌ, মিরাট এবং ভোপাল সফর করেন এবং এসব স্থানে অবস্থান করে আরবি, ফার্সি, তর্কশাস্ত্র
দর্শন, হেকিমি শাস্ত্রে লেখাপড়া করেন। কোরআন তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবন ছিল এবং কোরআনের জ্ঞানকে আরও সমৃদ্ধ করাই এইসব শিক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে কোরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ যেন তার রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে প্রবাহিত ছিল। কোনো কাজ করার সময় বাহ্যিক উপকরণাদি আছে কিনা এর প্রতি লক্ষ্য না করেই আল্লাহর উপর ভরসা করে কাজ শুরু করে দিতেন এবং আল্লাহ অদৃশ্য হতে তার জন্য সব কিছু সরবরাহ করে দিতেন। এতে অনেকেই তাকে ওলি আল্লাহ মনে করত এবং তার অনুরাগী হয়ে যেত। একবার এক রইস পুত্রের চিকিৎসা করলেন। এর ফলে রইস তাকে রাদিয়াল্লাহু তাআলা হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এত টাকা দেন যে তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর হজ ফরজ হয়ে পড়ে। তিনি হজের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন, হজ পালন করেন এবং মক্কা ও মদিনায় অবস্থান করে বড় বড় আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাদের কাছ থেকে হাদিস পড়েন। এই সময় তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বয়স ছিল মাত্র 24 অথবা 25। হজ করে ফিরে এসে ভেড়াতে অর্থাৎ ওনার মাতৃভূমিতে চিকিৎসালয় খুলে চিকিৎসা শুরু করেন এবং কোরআন ও হাদিসের শিক্ষা দান করতে লাগলেন। 1877 সনে ভারতবর্ষের ভাইসরয় লর্ড লিটনের দরবারে অংশ নেন। কিছুকাল ভোপালে থাকেন। এরপর 1876 সন হতে 1892 সন পর্যন্ত কাশ্মীরের মহারাজার রাজ চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। এরই মধ্যে গুরুদাসপুরের এক ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে সর্বপ্রথম জানতে পান। ইতিমধ্যে হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালামের একটি বিজ্ঞাপনও তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃষ্টিগোচর হয়। 1885 সনের মার্চ মাসে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাদিয়ানে এসে হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাতেই হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্ব ও তার আলাইহিস সালামের তাকওয়া তাকে অর্থাৎ হযরত নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মুগ্ধ করে এবং উনি ভক্ত হয়ে যান। বয়াত গ্রহণের পূর্বেই হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালামের আদেশে পাদ্রী থমাস হাওয়েলের আপত্তি সমূহের উত্তরে ফাসলুল খিতাব এবং পণ্ডিত লেখরামের বই তাকজিবে বারাহিনে আহমদিয়ার উত্তরে তসদিকে বারাহিনে আহমদিয়া নামক দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। 1889 সনের 23 মার্চ হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালামের হাতে হযরত হাকিম নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বপ্রথম বয়াত গ্রহণ করেন। যেভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বিনা প্রশ্নে বয়াত করেছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনি হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের প্রথম অনুসারী হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তার মানে হলো তিনিও সেই সিদ্দিকিয়াতের মোকামে অধিষ্ঠিত হন। এরপর আল্লাহ তাআলা যেভাবে বলেছেন যে যারা এই রসুল এবং আল্লাহর ইতাআত করিবে, আনুগত্য করিবে, তিনি তাহাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করিবেন। এটি ওনার উপর সেই পুরস্কার যেটা আল্লাহ তাআলা ওনাকে দান করেছেন। ওনাকে সিদ্দিকিয়াতের মুকাম দান করলেন। অতঃপর তিনি ৭৬ বছর বয়সে ২৭শে মে ১৯০৮ সনে তিনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জামাতে আহমদিয়ার প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। খলিফাও সেই ব্যক্তি যিনি নবুয়তের অবর্তমানে নবীর স্থলাভিষিক্ত হন। প্রায় ১২০০ লোক তার রাদিয়াল্লাহু তাআলা হাতে বয়াত গ্রহণ করেন। যেভাবে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে সকল সাহাবীগণ একত্রিত হয়ে বয়াত গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে ১২০০ সাহাবী মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের হযরত হাকিম নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে বায়াত গ্রহণ করেন এবং এই বিষয়টি তখনকার সময়ে আল হাকাম ও আল বদর পত্রিকায়
ঘোষণা আকারে ছাপা হয়ে থাকে। আমি ওনার বর্ণাঢ্য জীবনের অনেক ঘটনা রয়েছে, সব কিছু বর্ণনা করা এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। তার ভিতরে আবার আমাকে দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে, সময় মাত্র আধা ঘন্টা ছিল। তো এই জন্য সংক্ষিপ্ততার কারণে আমি শুধুমাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করব, যেটি হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আনুগত্য অর্থাৎ এতাআত এবং তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ, আল্লাহর প্রতি ভরসা এবং মহব্বত, যেটা নাকি মসিহে মাউদ আলাইহিস সালামের সাথে ওনার সম্পৃক্ত ছিল, এবং তিনি যে বয়াতের মাধ্যমে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই ভ্রাতৃত্বের উচ্চতম যে নমুনা তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেটি বিষয়ে একটি ঘটনার মাধ্যমে আমি সমস্ত কিছু তুলে ধরার চেষ্টা করছি। ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন হযরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনি বলেছেন যে একবার হযরত হাকিম নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাদিয়ানের যে ক্লিনিক ছিলেন সেখানে উনি বসা ছিলেন। ওনার সাথে গালিবান হাকিম অর্থাৎ প্রায় হাকিম হয়ে যাওয়া অবস্থায় এরূপ ব্যক্তি যার নাম ছিল গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, উনিও বসা ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে একটি টেলিগ্রাম পান। টেলিগ্রামটি করেন হযরত মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাম। সেই সময় মসিহে মাউদ আলাইহিস সালাম দিল্লিতে অবস্থান করছিলেন এবং মীর নওয়াব সাহেব অত্যন্ত কঠিন অসুস্থতায় পড়ে গেলেন, এবং এত কঠিন অবস্থা যে অনেক লোক তাকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন হসপিটালে নিয়ে তাকে অপারেশন করতে হবে, কিন্তু আবার পাশাপাশি অনেকে বলছিলেন যে না, ইউনানি চিকিৎসায় এর আরাম হতে পারে। এই জন্য হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম একটি, সেই যুগে টেলিগ্রাম ছিল সবচেয়ে দ্রুততম ব্যবস্থা, তিনি টেলিগ্রাম পাঠান যে যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায় চলে আসো। টেলিগ্রামটির মূল বিষয়টা হলো যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায় চলে আসো। তিনি তো বসা ছিলেন, কোট পরা ছিল না, টাকা পয়সাও সাথে ছিল না। ঠিক এই অবস্থায় উনি উঠে পড়লেন এবং হাকিম গোলাম রসুল সাহেবকে সাথে নিলেন, চলো আমার সাথে। আরেকটি ঘটনা বলি, উনি হাঁটতে পারতেন না। মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম যখন সায়ার করতে বের হতেন প্রাতঃ ভ্রমণে, তিনি সাথে যেতেন কিন্তু পিছনে পড়ে যেতেন। মসিহ মাউদ সালাম কিছু দূর গিয়ে দাঁড়াতেন, বলতেন মৌলানা সাহেব কোথায়, তখন তিনি এসে দ্রুত এসে মিলতেন, আবার হাঁটা শুরু করতেন। মসিহ মাউদ সালাম আগে চলে যেতেন, উনি পিছনে পড়ে যেতেন। এইভাবে উনি, অর্থাৎ উনি মসিহ মাউদ সালামের সাথে হেঁটে যাওয়ার মতো শক্তি ছিল, কিন্তু উনি পারতেন না হাঁটতে। কিন্তু যখন মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের এই টেলিগ্রাম পেলেন, বাটালা কাদিয়ান থেকে 11 মাইল দূরে পায়ে হেঁটে সেই স্টেশনে যাওয়া, গোলাম মোহাম্মদ সাহেবকে সাথে নিয়ে 11 মাইল পথ হেঁটে বাটালা স্টেশনে পৌঁছেন। বাটালা স্টেশনে পৌঁছার পর গোলাম রসুল সাহেব বললেন যে এখন কি হবে, আমরা ট্রেনে দিল্লি যাব, ট্রেনের টিকিট কিভাবে হবে, টাকা পয়সা তো সাথে নাই, কি ব্যবস্থা, কি ইন্তজাম হবে? তখন নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছেন, অত্যন্ত শান্তভাবে বসো, এখানে অপেক্ষা করো, আল্লাহ তাআলা নিজেই কোনো ব্যবস্থা করে দিবে। এরই মধ্যে এক ব্যক্তি আসলেন, এসে বললেন, আপনি কি হাকিম নুরউদ্দিন সাহেব? তিনি বললেন হ্যাঁ। তখন বললেন, আমার বিবি কঠিন অসুস্থ অবস্থায় আছে, আমি জানি আপনার ট্রেনটি আসার আর 10-15 মিনিট বাকি আছে, কিন্তু আপনি যদি এই সময়ের মধ্যে আমার বিবিকে একটু দেখে দিতেন। আমি এই বাটালা শহরের তহসিলদার এবং আমি স্টেশন মাস্টারকে আগেই বলে দিয়েছি যে উনি যেন আপনার জন্য অপেক্ষা করেন, অর্থাৎ ট্রেনকে যেন একটু থামিয়ে রাখেন। তো হযরত হাকিম নুরউদ্দিন সাহেব অর্থাৎ খলিফাতুল মসিহ আউয়াল ওনার সাথে গেলেন, ওনার বিবিকে দেখলেন এবং তিনি একটি নুসখা অর্থাৎ প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, লিখে চলে আসলেন। তারই সাথে উনিও সেই তহসিলদার সাহেবও চলে আসলেন, এসে বললেন যে ট্রেন এসে গেছে, আপনি ট্রেনে বসেন, আমি টিকিট নিয়ে আসছি। সেই তহসিলদার সাহেব স্টেশনে গিয়ে টিকিট নিলেন, একটি 2nd ক্লাস টিকিট এবং একটি 3rd ক্লাস টিকিট, যেহেতু ওনার সাথে আরেকজন ছিলেন। তো সেই টিকিটগুলি ওনাকে দিলেন এবং সাথে 50 রুপিও ওনার হাতে দিলেন, বললেন যে এটা সামান্যতম একটি তোহফা, আপনি গ্রহণ করুন আমার পক্ষ থেকে। দেখুন আল্লাহ তাআলার উপর তাওয়াক্কুল। মসিহ মাউদ আলাইহিস সালাম সেখান থেকে
পাঠিয়েছেন এবং ঘর থেকে গোলাম মোহাম্মদ সাহেব বলছিলেন যে আমরা কিছু টাকা পয়সা নিয়ে নেই, বলছেন যে না, হুকুম হয়েছে যে অবস্থায় আছো সেই অবস্থায় চলে আসো। এই জন্য তিনি পায়ে হেঁটে সেখান থেকে টাকা পয়সা জামা কাপড় কোনো কিছু না নিয়েই বাটারা স্টেশনে গেলেন। দেখেন আল্লাহ তাআলার ব্যবহার, আল্লাহ তাআলা কীভাবে তাকে টিকিটেরও ব্যবস্থা করলেন এবং তার সাথে হাত খরচেরও ব্যবস্থা করলেন। তিনি কাদিয়ান গেলেন, দিল্লি পৌঁছলেন এবং সেই মীর নওয়াব সাহেবের চিকিৎসা করলেন। তো এই ঘটনার থেকেই আমরা হযরত হযরত হাকিম নুরউদ্দিন সাহেবের যে এতাআত এবং তাওয়াক্কুল আল্লাহ, এই দুটি জিনিসের এত প্রকৃষ্ট একটা উদাহরণ এই ঘটনার মধ্যে রয়েছে। এটা হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আমি উপসংহারে বলতে চাই যে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছিলেন যে যদি এতেআতের উচ্চতম নমুনা দেখতে হয় সেটিও হযরত নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যদি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসার দিক থেকে আমরা দেখতে চাই সেটিও হযরত নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। যদি ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উচ্চতম নমুনা আমরা দেখতে চাই তাহলে সেটি হযরত নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। অর্থাৎ সকল কিছুর ক্ষেত্রে আহমদিয়া ইতিহাসে এটি স্বতঃসিদ্ধ যে হযরত নুরউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবার উপরে ছিল। হযরত মসিহ মাউদ আলাইহিস সালামের সাথে বয়াতের হকের যে বয়াতের সমস্ত হক আদায় করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ মাকামে। তো আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সেই নমুনা নিজের জীবনে রূপায়িত করার তৌফিক দান করুন এবং আমাকেও এবং সকলকেই এই যে নমুনা এটি আমাদেরকে আপনার তৌফিক দান করুন। আখিরি দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আমি এখন এই বক্তব্যের যে উর্দু অংশ আমি तुले धरबो। मैं अभी उर्दू में इस जो तकरीर का जो उर्दू हिस्सा है हम सुनाता हूँ। आप लोग समझ गया कि मेरा तकरीर का अनुमान है हज़रत हाकिम नुरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो सीरत है वो पेश करना है। टाइम बहुत कम है इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी बताने की कोशिश करते हैं। हज़रत हाफिज़ नुरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 1841 ईस्वी में पंजाब का एक पुराना मशहूर शहर भेरा में पैदा हुआ। इनका वालिद साहब का नाम हाफिज़ गुलाम रसूल और माँ का नाम नूर बख्त था। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 32वां नस्ल में से था। ये नस्ल में बेशुमार वली और बुज़ुर्ग पैदा हुए। इनका पिछला 11 नस्ल में सबका सब कुरान हाफिज़ था। यहाँ से पता चलता है कि इश्क़ कुरान और मोहब्बत इलाही में कितना डूबा हुआ था ये नस्ल। आप अपनी माँ से इब्तिदाई तालीम हासिल की, इसके बाद रावलपिंडी में जाके तालीम हासिल की। ये तालीम हासिल करने के बाद पिंड दादन खान गांव का स्कूल में 4 साल हेडमास्टर के तौर पर अपना खिदमत पेश किया। इसके बाद ये नौकरी छोड़कर रामपुर, लखनऊ, मेरठ और भोपाल सफ़र किया और ये सब जगह में अरबी, फ़ारसी, फ़िलसफ़ी, हकीमी की बारे में आला तालीम मुकम्मल किया। कुरान मजीद आपका जान था और इल्म और इरफान में इजाफ़ा करना ये सब तालीम हासिल करने का मकसूद था। ये उलूम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में इल्म और मारिफत का ज़ुहूर होता रहा। तवक्कुल अल्लाह आपकी खून में बह रहा था। कोई भी काम आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अल्लाह का ऊपर तवक्कुल करके शुरू कर देते। ये ना देखते कि आया ये मुमकिन है या नहीं, लेकिन अल्लाह आपके कामों को गायब से सब कुछ मुहैया कर देते थे। ये देखकर बहुत सारे लोगों ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अल्लाह का वली समझते थे
और आपका मुरीदी इख्तियार कर लेते। एक दफ़ा एक रईस का बेटा को आपने इलाज की और ये इलाज कामयाब रहा, इसलिए रईस आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इतना रुपया दिया कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर हज फ़र्ज़ हो गया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज के लिए रवाना हो गया। हज करके आप बाद में मक्का और मदीना में कुछ दिन ठहर कर बड़ा बड़ा आलिम दीन से मुलाकात करते रहे और हदीस की आला तालीम हासिल किया। उस वक्त आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उम्र 24 या 25 साल था। हज के बाद वापस आके आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भेरा में एक दवाखाना खुल के लोगों को इलाज करना शुरू कर दिया और आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने साथ साथ कुरान और हदीस की भी तालीम देना शुरू किया। 1877 यानी 1877 ईस्वी में ग्रेटर इंडिया का वाइसरॉय लॉर्ड लिटन के दरबार में हिस्सा लिया। भोपाल में कुछ अर्सा गुजारा। इसके बाद 1877 यानी 1876 ईस्वी में से 1892 यानी 1892 ईस्वी तक कश्मीर का महाराज की तीब यानी राज डॉक्टर थे। गुरदासपुर का एक शख्स के जरिया मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। 1885 यानी 1885 ईस्वी में मार्च महीना में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कादियान आकर मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात किया। मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का तक़वा और तहर्रत देखकर उनका शागिर्द बन गया। बयात से पहले ही आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हुक्म से पादरी थॉमस हाउल का एतराज़ का जवाब में फसूलुल किताब और पंडित लेखराम का किताब तकज़ीब बराहीन अहमदिया का जवाब में तस्दीक बराहीन अहमदिया 2 किताब लिखा है। सन 1889 यानी 1889 ईस्वी में 23 मार्च को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हाथ में हज़रत हाफिज़ मौलवी हकीम नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहला बयात किया है और बाद में 67वां साल उम्र में 27 में सन 1908 ईस्वी में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जमात अहमदिया का पहला खलीफा होने का शरफ हासिल किया। उस दिन तकरीबन 1200 अफराद आपके हाथ में बयात लिया और ये रिसाला अल हकाम और अल बदर में शाया हुआ। मैंने अभी हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क इलाही, इताअत और तवक्कुल अल्लाह का बारे में हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो बयान है, बयान फरमुदा एक वाक़या सुनाएंगे। हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत मौलवी हाफिज़ नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक मिसाल पेश करते हुए फरमाते हैं कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इखलास भी ज़ाहिर होता है और तवक्कुल अल्लाह भी और आला तरीन इताअत भी ज़ाहिर होता है। मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा मतीब में बैठे हुए थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम दिल्ली में थे। वहाँ हज़रत मीर साहब सख्त बीमार हो गए। कुलंद का इतना सख्त हमला हुआ कि डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए। बाज़ लोगों ने कहा कि बाज़ यूनानी दवा से बगैर ऑपरेशन के भी आराम हो सकता है। इसलिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तार दिया कि जिस हालत में भी हो आ जाए। आप मुतीब में बैठे हुए थे, कोट भी नहीं पहना हुआ था, पैसा भी पास ना थे। आपने गालिबन हकीम गुलाम मोहम्मद साहब मरहूम आमिर तशरी को साथ लिया और उसी तरह उठकर चल पड़े। हकीम गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा, क्या
मैं घर से पैसा वगैरह ले आऊँ, मगर आपने कहा कि नहीं, हुक्म यही है कि जिस हालत में हो चले आओ। सब लोग जानते हैं कि हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल चलने में कमज़ोर थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम सायर पर जाते तो आप पीछे रह जाते थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम खड़े होकर फरमाते, मौलवी साहब कहाँ है, और हज़रत खलीफा अव्वल बाद में आकर मिलते। इसी तरह फिर पीछे रह जाते, फिर खड़े होकर इंतज़ार कर फरमाते। मगर आप गालिबन हकीम गुलाम मोहम्मद साहब को साथ लेकर पैदल बाटाला पहुँचे। स्टेशन पर जाकर बैठे। चलने में कमज़ोर थे, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि हुक्म आया कि फ़ौरन पहुँचे, इसी तरह पैदल चलकर बाटाला पहुँच गए। आप देखें, ये इखलास और इताअत है कि ज़्यादा चलने में आपको दिक्कत होती थी, लेकिन हुक्म हुआ तो बाटाले तक तकरीबन 11 मील का फासला पैदल पहुँचे हैं। गालिबन हकीम गुलाम मोहम्मद साहब ने कहा कि अब किराया वगैरह का क्या इंतज़ाम होगा। हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल ने फरमाया कि यहाँ बैठो, अल्लाह ताला खुद ही कोई इंतज़ाम कर देगा। तवक्कुल की ये मिसाल है। इतने में एक शख्स आया और दरियाफ्त किया कि क्या आप हाकिम नूरुद्दीन साहब है? आपने फरमाया हाँ। वो शख्स ने कहने लगे कि अभी गाड़ी आने में 10-15 मिनट बाकी है, और मैंने स्टेशन मास्टर से कह भी दिया है कि वो आपका इंतज़ार करे। मैं बाटाला का तहसीलदार हूँ, मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार है, आप जरा चलकर उसे देखाए। आप गए, मरीज़ा को देखकर नुस्खा लिखा और स्टेशन पर वापस आ गए। वो शख्स तहसीलदार भी साथ आया और कहा कि आप चलकर गाड़ी में बैठे, मैं टिकट लेकर आता हूँ। और वो सेकंड क्लास का एक टिकट और एक थर्ड क्लास का टिकट ले आए और साथ 50 रुपया नगद दिए और कहा कि ये हकीर हदिया है, उसे कबूल फरमाए। इसी तरह ट्रेन से दिल्ली पहुँचे और जाकर मीर नासिर नवाब साहब का इलाज किया। हज़रत मुफ्ती मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये सही तवक्कुल का मकाम है। अल्लाह ताला देखते हैं कि मेरे बंदे का तवक्कुल सही है या नहीं। मुमकिन है कि इस आजमाइश के लिए बाज़ दफ़ा वो फाके भी दे। तवक्कुल में ये नहीं होता कि हर दफ़ा पूरा हो जाए। बाज़ दफ़ा आजमाइश आती है, फाके भी होते हैं, नंगा भी कर दे, मौत के करीब कर दे, ता बंदों का बताए कि मेरे इस बंदे का इन्हिसार तवक्कुल पर है। हज़रत मुफ्ती मऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि बाज़ वक़ात ऐसा होता है कि लेंगोटी बांधनी पड़ती है, धज्जियाँ लटकने लगती है, और बाज़ को इसकी मदद के लिए इस तरह नंगा दिखाकर इल्हाम करता है। बाज़ को लफ्ज़ी इल्हाम से भी मदद का हुक्म देता है, मगर बाज़ को इसकी हालत देखकर तहरीक करता है कि मगर तवक्कुल के सही मुकाम पर जो लोग होते हैं वो किसी से मुंह से मांगते नहीं। हज़रत खलीफातुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो इश्क और मोहब्बत का ताल्लुक़ हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से था, उसे हर वो अहमदी जानते हैं। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से महज लिल्लाह उक़्द इख़वात और मोहब्बत की कोई मिसाल अगर दी जा सकती है तो वो हज़रत मौलाना हकीम नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल है। इक़रार इताअत करने के बाद अगर इसके इंतहाई मेयारी नमूने दिखाकर
इस पर कायम रहने की मिसाल कोई दी सकती है तो वो हज़रत मौलाना नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। तमाम दुनियावी रिश्तों से बढ़कर बयात का हक अदा करते हुए अगर किसी ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से रिश्ता जोड़ा तो इसकी आला तरीन मिसाल हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। खादिमाना हालत का बेमिसाल नमूना अगर किसी ने कायम किया तो वो हज़रत हाकिम मौलाना नूरुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के सामने आजीज़ी व इनकिसार में अगर हमें कोई इंतहाई आला मुकाम पर नज़र आता है तो जमात अहमदिया की तारीख़ में इसका भी आला मेयार हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कायम किया। और फिर इमामुज़ ज़मान हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से वो एजाज़ पाया जो किसी और को ना मिल सका। अल्लाह ताला मुझे भी और सबको भी इस कामिल इताअत और तवक्कुल इल्लल्लाह पर उतरने की तौफीक दे। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाहु अकबर।